اب نیک مہینے ہیں، ویسے تو سارے دن اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، عبادت کے ہوتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں یہ صلاۃ التسبیح ایک بہت بڑا ثواب ہے، اور اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ اکثر مکس ہو جاتا تھا، تو اب انشاءاللہ صحیح طریقے سے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ۔ صلاۃ التسبیح کی مکمل اور مشہور حدیث سن ابی داؤد اور سن ترمذی میں ملتی ہے۔ بہت سے بڑے محدثین نے اس حدیث کو بالکل صحیح اور مضبوط قرار دیا ہے، یہ حدیث کوئی جھوٹی نہیں ہے۔ اس حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نماز سکھائی۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا کو سکھائی۔ اس کی جو اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی وہ یہ، یعنی اس کی فضیلت کیا ہے کہ یہ کتنا افضل ہے، تمام گناہوں کی معافی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے 10 طرح کے گناہ معاف فرمائے گا۔ صلاۃ التسبیح ایک تو 5 ٹائم کی نماز ہے، یہ صلاۃ التسبیح کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اگلے اور پچھلے گناہ، سب سے پہلے اگلے اور پچھلے جو ہم نے پہلے کیے ہوں گے، اور آگے پرانے اور نئے گناہ جو پرانے ہوں گے اور نئے ہوں گے، غلطی سے ہوئے جان بوجھ کر کیے گئے گناہ، کچھ غلطی سے کیے جاتے ہیں، کچھ جان بوجھ کر کیے جاتے ہیں، تو سبحان اللہ وہ بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، چھوٹے اور بڑے گناہ بھی، چھپے ہوئے اور زہری گناہ جو ہم چھپ کے کرتے ہیں اور کچھ زہری گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے انشاءاللہ معاف فرمائے گا۔ تو اچھا نہیں ہے کہ انسان پڑھ لے، پڑھنے کی مدت تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت جتاتے ہوئے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت اگر ہو سکے تو اسے روزانہ ایک بار پڑھ لیا کریں، صلاۃ التسبیح کو اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھ لیں، کیونکہ روزانہ انسان سے کوئی نہ کوئی گناہ ہوتے ہیں، اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ ہفتے میں ایک بار کو پڑھ لیا کریں، یعنی ہفتے میں ایک دن جمعے والے دن پڑھ لیا کریں، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں یعنی ایک دن جمعے والے دن پڑھ لیں، جیسے ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ اس کے بعد یہ پڑھ لیا کریں۔ اور لوگ کہتے ہیں ہم پہ جادو ہے، ٹونے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، پیر الٹا ہی تو ان کو الٹے پنگے سکھا دیتے ہیں، تو اچھا ہے صلاۃ التسبیح پڑھیں، اس کے بعد آپ قل شریف پڑھ لیا کریں چاروں، یا منزل پڑھ لیا کریں، منزل میں ساری ایتیں ہوتی ہیں، اور پانی کو دم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پھونکنا مارا کریں، اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پانی میں رکھا کریں، اور الحمدللہ سارے جادو کے جتنے میں 4 قل شریف تو ہیں ہی، جو وسوسے ڈالتے ہیں جنوں میں سے انسانوں میں سے پھونک مارنے والے، یہ تو ہے ہی کالے جادو کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو کیا گیا تھا تو یہی 4 قل اترے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا اللہ میری امت کیسے برداشت کرے گی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اے نبی تمہاری امت کو کہہ دو یہ 4 قل پڑھ لیا کرے، کوئی جنات، کوئی وسوسے، کوئی ٹونے، کوئی جادو، کوئی چیز بھی اثر نہیں کرے گی، جیسے لوگ کہتے ہیں روزی بند ہو گئی ہے، ہمارا فلانا ہو گیا، ہمارا فلانا ہو گیا، پیروں کے پاس گئے بیٹھے ہوتے ہیں جن کی اپنی روزی تم سے پیسے لے کے گزر رہے ہوتے ان کے پاس تم جاتے ہو اپنی روزی کھلوانے، تو اچھا نہیں ہے تم لوگ خود یہ قل شریف پڑھو اور آیت الکرسی پڑھو اور رزق کے پڑھو، جادو کے 4 قل جو ہیں اس میں ترجمہ پڑھ کے دیکھو، اور صلاۃ التسبیح کے بعد دائیں ہاتھ کی انگلی پانی میں رکھا کرو اور یہ چیزیں پڑھا کرو، اور الحمدللہ گھر میں چھٹے مارو، پانی پیو، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے شفا دیتا ہے، اور جمعے والے دن صلاۃ التسبیح پڑھنا بہت اچھا ہے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لو، پہلے روزانہ پڑھو، روزانہ نہیں پڑھ سکتے صلاۃ التسبیح تو جمعے والے دن ہفتے میں ایک دن پڑھو، اگر وہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لو، اور اگر مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو تاکہ اگلے پچھلے گناہ معاف ہو سکیں آپ کے۔ یہ دیکھو اتنی چھوٹ ہے، روزانہ پڑھو، جمعے میں ہفتے میں ایک دن پڑھو یا مہینے میں پڑھو، یا حکم ہوا کہ زندگی سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو،
और अगर साल में भी ना हो सके तो पूरी जिंदगी कम से कम एक मर्तबा जरूर पढ़ लें। यानी इतनी अहमियत है कि बेशक रोजाना नहीं पढ़ते, हफ्ते में भी नहीं पढ़ते, महीने में नहीं पढ़ते, साल में नहीं पढ़ते, तो जिंदगी में एक दफा पढ़ लिया करें ताकि अगले पिछले गुनाह माफ हो सके। इसलिए दीन इस्लाम में इस नफिल नमाज को गुनाहों से तौबा करने, सच्ची तौबा करने और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए एक निहायत अहम अमल माना जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह ताला की ये एक ऐसी इबादत है सलातुन तस्बीह, और ये वीडियो सलातुन तस्बीह का मुकम्मल तरीका और उसकी शरई हैसियत को उर्दू में आसान लफ्जों में समझने के लिए निहायत मुफीद। इंशाल्लाह मैं अब आपको इसका तरीका बताती हूँ। अब इसका तरीका, बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, खुद मुझसे भी होती थी इसको पढ़ते हुए, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है बंदा। तो देखें, पहली रकात आप पढ़ेंगे, पहली रकात जब आप पढ़ेंगे, ये सबसे चार, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो कहते हैं 4 रकात नफिल अल्लाह की रजा के लिए सलातुन तस्बीह, ये इसकी नियत हो गई। ये देखें 4 रकात पढ़ने का तरीका। अब हमने इसको शुरू कर लिया बोलकर। अब सना बोलते हैं सुबहानक अल्लाह। जब आप उसका सब कुछ करके तो पढ़ेंगे, तो फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। यह है तीसरा कलमा। ये आपने 15 दफा पढ़ना है। 15 दफा ये आपने पढ़ा खड़े होके। जैसे आप खड़े होंगे तो सबसे पहले 15 दफा आप ये पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा और सूरत के बाद ये तो पहले आपने औज़ बिल्लाह पढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ा, फिर आपने सुबहाना कल्ला पढ़ा। सुबहाना कल्ला के बाद आप खड़े ही थे, आपने 15 दफा पढ़ा। ये 15 दफा पढ़ के फिर आपने सूरत फातिहा पढ़नी है। सूरत फातिहा के बाद कोई सूरत हम जैसे पढ़ते हैं, कोई भी सूरत पढ़ने के बाद फिर आप 10 दफा यही तीसरा कलमा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है पूरा। ये पढ़ने के बाद अभी खड़े ही होंगे, फिर आपने रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम के लिए जब आप घुटनों पे हाथ रखेंगे, फिर आप यही 10 दफा पढ़ेंगे सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर आप खड़े हो जाएंगे रुकू के लिए। जब आप उठ के खड़े होंगे, फिर आप 10 दफा पढ़ेंगे यही सुबहान अल्लाह। ये आपने 10 दफा फिर पढ़ना है। उंगलियों पे ऐसे जहन में ऐसे इशारा हल्का हल्का के हमने इतनी दफा पढ़ लिया। अक्सर बंदा भूल जाता है, या हाथ में तस्बीह पकड़ लें और 10 दफा पढ़ें। फिर आपने सजदे में जाना है। जब आप सजदे में जाएंगे तो फिर आप 10 दफा ये पढ़ेंगे। सजदे में जाते हुए आपने 10 दफा पढ़ना है। फिर आप सजदों के दरमियान जब बैठेंगे, यानी 2 सजदे आप करते हैं, सजदों के दरमियान जब आप बैठेंगे फिर आप 10 दफा पढ़ेंगे यही तस्बीह सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। ये उठ के जब सजदे से उठ के बैठते हैं 10 दफा आपने पढ़ना है। फिर आप सजदे में दूसरे सजदे में जाएंगे तो फिर आपने सुबहान रब्बियल आला पढ़ना है। उसके बाद 10 दफा फिर सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर सजदे में। यानी दोनों सजदों में 10-10 दफा पढ़ना है। सजदे के दरमियान उठ के बैठे तब भी आपने 10 दफा पढ़ना है। ये तरीका ये सारा आपके सामने, ये सजदे में ये बैठे हैं, ये सजदे में ये खड़े, इस तरह। अब ये खत्म होगी हमारी पहली रकात। अब है हमारी दूसरी रकात में। दूसरी रकात में फिर वही, जैसे हम दोबारा बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं, उसके बाद यही पढ़ेंगे 15 दफा। जब हम दूसरी रकात शुरू करते हैं, खड़े होते हैं, बिस्मिल्लाह उज़बिल्लाह पढ़ के फिर हमने 15 दफा ये पढ़ना है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये 15 दफा हो गया। खड़े हैं हम अभी,
दूसरी रकात के लिए फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई सूरत पढ़ेंगे, उसके बाद सूरह फातिहा अल-हम्द शरीफ पढ़ते हैं ना, उसके बाद कोई भी सूरत पढ़ते हैं। तो जैसे अक्सर लोग कुल पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाह, जो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ सूरत पढ़ें ताकि आपको याद रहे। पहली आयत में हमने ये सूरत पढ़ी, हमारी पहली आयत हो गई, दूसरी में हमने 4 सूरतें याद कर लें ताकि डिफरेंट पढ़ें, मुख्तलिफ सूरतें पढ़ें। आपको ये रकात ना भूलें, शैतान नमाज में बहुत डिस्टर्ब करता है। अब सूरह फातिहा हम दूसरी रकात में खड़े हैं, सूरत फातिहा पढ़िए, कोई सूरत पढ़िए, फिर 10 दफा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर खड़े हैं अभी ऐसे बिल्कुल। अब हम आएंगे रकू में, ये दूसरी रकात के रकू में सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हुए घुटने पे हाथ रख के 10 दफा यही पढ़ेंगे सुभान अल्लाह। ये 10 दफा पढ़ के फिर हम रुकू के लिए खड़े हुए, जब सामी अल्लाहु लिमन हमिदा पढ़ते हैं तब हमने उसके बाद ये 10 दफा पढ़नी है। अब है फिर सजदे में सुभान रब्बियल आला, जब सजदे में जाएंगे तो ये 10 दफा पढ़ेंगे। सुभान रब्बी आला 1 दफा पढ़ेंगे, लेकिन ये 10 बार पढ़ेंगे सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये आपने 10 दफा पढ़ना है। फिर दोनों सजदों के दरमियान जब उठ के बैठेंगे फिर भी ये 10 दफा पढ़ेंगे। सजदा करते हैं ना, फिर उठ के ऐसे बैठते हैं तो 10 दफा। फिर दूसरे सजदे में जब जाएंगे सुभान रब्बियल आला पढ़ने के बाद फिर 10 दफा यही पढ़ेंगे सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये हो गई हमारी दूसरी रकात। अब है हमारी तीसरी रकात, क्योंकि 4 नफिल हैं, 4 रकातें होती हैं, तो अब हम तीसरी में आ जाते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ा और इसके बाद फिर देखें 15 बार जब खड़े हैं तो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये पढ़ा हमने। फिर सूरह फातिहा खड़े होते हैं, पढ़ते हैं, फिर कोई सूरत पढ़ते हैं, उसके बाद फिर 10 दफा यही पढ़ेंगे सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह खड़े होके। फिर हम आगे रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ने के बाद घुटनों पे जब हाथ रखते तब यही 10 दफा पढ़ेंगे। बेशक कोई तस्बीह ले लें हाथ में, जिसपे आप काउंट करते रहेंगे 10 दफा हमने पढ़ लिया है। अब है रुकू से उठकर जब सामी अल्लाह करते हैं, सुभान रब्बियल अज़ीम से उठ से सामी अल्लाहु लिमन पढ़ते हैं, तब 10 दफा पढ़ना है हमने। फिर हम जब सजदे में जाएंगे सुभान रब्बियल आला, उसके बाद 10 दफा पढ़ेंगे। फिर ये सजदे से उठ के जब बैठे हैं तब भी सुभान रब्बियल आला के बाद उठ के बैठते हैं ऐसे, तो फिर पढ़ेंगे 10 दफा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब फिर दूसरे सजदे में जाएंगे सुभान रब्बियल आला पढ़ने के बाद फिर यही बोलेंगे सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सजदे में 10 बार। ये हो गई हमारी तीसरी। हर रकात में ये टोटल ये देखें 75 बार हो रहा है। हमने ये पहली दफा पढ़ा, टोटल पढ़ना है 300 दफा। पहली रकात में 75 हो गया, ये दूसरी में 75 हो गया, ये तीसरी में 75 हो गया। अब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे चौथी रकात ताकि ये पूरा 300 हो जाए। अब हमारी है चौथी रकात। हर रकात में ये जितनी जितनी दफा हमने पढ़ा है 75 दफा हो रहा है। अब है हमारी आखिरी, ये है हमारी चौथी और आखिरी। ये तस्बीह का ये कलमा है, ये पूरा कलमा। अब चौथी और आखिरी रकात में फिर वही बिस्मिल्लाह पढ़ा, उसके बाद खड़े होके 15 दफा ये सुभान अल्लाह पढ़ा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर सूरह फातिहा अल-हम्द शरीफ पढ़ा और इसके बाद कोई छोटी सी सूरत पढ़ ली, जो भी 4 सूरतें याद कर लें ताकि आपको पता हो कौन सी रकात में कौन सी पढ़ी। आप है आखिरी सूरत और आखिरी रकात, इसमें आखिरी चौथी सूरत। अब इसके बाद 15 दफा वही खड़े होके 10 दफा खड़े होके
پھر جب اب رکوع میں جائیں گے سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد پھر 10 دفعہ، پھر آپ جیسے سامع اللہ لمن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں پھر آپ نے 10 دفعہ پڑھنا ہے سامع اللہ لمن حمدہ ربنا لک کے بعد پھر ہے سجدہ، جب آپ سجدے میں جائیں گے سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ پڑھیں گے، پھر سجدے سے اٹھ کے بیٹھیں گے تو 10 دفعہ پڑھیں گے،